हेलो एवरीवन आमे गत वीडियो रे सिंपल प्रेजेंट टेंस रे थिबा नास्ति सूचक ओडिया वाक्य गुड़िकर ट्रांसलेशन पद्धति देखिथिले। आवश्यक अनुसार आमे केउठी डू नॉट और केउठी डज नॉट बसाई ट्रांसलेट करुथिले। आज रो वीडियो रे आमे सही परि देखिबा सिंपल प्रेजेंट टेंस रे थिबा प्रश्नसूचक ओडिया वाक्य गुड़िकर ट्रांसलेशन पद्धति किपरि। आमे जानू इंग्राजी प्रत्येक प्रश्नवाचक वाक्य मूल कौन सी हेल्पिंग वर्ब थाए जेपरी इज आमार वाज वेयर हाज आव हाड डू डज एपरी थाए। तेणु सिंपल प्रेजेंट टेंस पाई आमे क्यों हेल्पिंग वर्ब को वाक्य मूल रे बसाई थाउ ना डू किंबा डज। जो वाक्य रे कर्ता तृतीय पुरुष एकवचन होइतिबो सेठारे वाक्य मूल रे आमे डज बसाई प्रश्नवाचक वाक्य तैयारी करिबा। जोंटी कर्ता अन्य किए थिबे सेठारे आमे वाक्य मूल रे डू बसाइबा। तेणु एपरी वाक्य गुड़िकर ट्रांसलेशन पाई वाक्यर स्ट्रक्चर किपरि हेबो ना प्रथमे आमे बसाइबा डू किंबा डज, तापर रहिबो कर्ता किए, तापर रहिबो मेन वर्ब, तापर रहिबो कौनसी ऑब्जेक्ट किंबा अन्य पद। आमे पूर्व वीडियो सूत्र अनुसार मध्य यह को ट्रांसलेट करिपरिबा। जेपरिक मु खेले कि प्रथमे भाबिबा मु खेले आई प्ले। पूर्व वीडियो रे कहितलु प्ले जहा डू प्लस प्ले माने मध्य सेया। तेणु ये डू वाक्य मूल रहिला तापर सूत्र अनुसार कर्ता रहिला वाक्य मझिरे शेषर रहिला प्ले क्वेश्चन मार्क लास्ट को। तेणु आंसर हला डू आई प्ले। सही पूरी देखिबा अन्य एक वाक्य आंभे माने खेलु कि। प्रथम देखिबा आंभे माने खेलु वी प्ले। प्ले भितर लुचि रही किए डू ना डज ना प्ले भितर लुचि रही डू। तेणु वाक्य मूल रहिबो डू तापर कर्ता होउची वी क्रिया होउची प्ले लास्ट को क्वेश्चन मार्क। आंसर हला डू वी प्ले। तुमे पढ़ कि प्रथमे भाबिबा तुमे पढ़ यू रीड बा स्टडी। रीड मध्य डू ना डज किए लुचि रही ताले रीड मध्य लुचि रही डू प्लस रीड। रीड कहले जहा डू प्लस रीड माने सेया। तेणु वाक्य मूल रे कौन बसिबो ना डू। डू तापर कर्ता होउची यू मेन वर्ब होउची रीड। ताले आंसर हला डू यू रीड। तापर वाक्य देखिबा से गीत बोले कि। प्रथम देखिबा से गीत बोले कौन हबो। से होउची तृतीय पुरुष एकवचन तेणु आंसर होई थांता ही किंबा सिंग्स। आमे जानू सिंग्स मध्य लुचि रही किए ना डज प्लस सिंग। तेणु वाक्य मूल को आसीबो डज तापर कर्ता होउची ही किंबा सी तापर मेन वर्ब रहिला सिंग। तेणु आंसर हला डज ही सिंग किंबा डज सी सिंग। शिक्षक पढ़ाती कि प्रथमे भाबिबा शिक्षक पढ़ाती द टीचर टीचेस। टीचेस भितर लुचि रही किए ना डज प्लस टीच। तेणु वाक्य मूल को किए आसीबो डू ना डज आंसर हेबो डज। डज द टीचर टीच। सेहीपरि
ଚଢ଼େଇଟି ଉଡ଼େ କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଚଢ଼େଇଟି ଉଡ଼େ। ଦ ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲାଇଜ୍। ଫ୍ଲାଇଜ୍ ଭିତରେ ଡୁ ନା ଡଜ୍ କିଏ ଅଛି? ନା ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡଜ୍। ଫ୍ଲାଇଜ୍ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଡଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫ୍ଲାଏ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ କିଏ ଆସିବ? ଡଜ୍। ପ୍ରଥମେ ବସିଲା ଡଜ୍, ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଦ ବାର୍ଡ଼, ଶେଷରେ ମେନ୍ ଭର୍ବ ହେଉଛି ଫ୍ଲାଏ। ଥରେ ଡୁ କିମ୍ବା ଡଜ୍ ବାହାରିଗଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଭର୍ବରେ ଆଉ ଏସ୍ ବାଇ ଏସ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ। ସାଧା ଭର୍ବ କେବଳ ଫ୍ଲାଏ ଲେଖାଯିବ। ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ଦେ ୱାର୍କ। ୱାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡୁ ଡଜ୍ ଭିତରୁ କିଏ ଅଛି? ନା ଡୁ। ଡୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାର୍କ କହିଲେ ଯାହା, ୱାର୍କ ମାନେ ସେଇଆ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ କିଏ ଆସିବ? ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଡୁ। ଡୁ ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଦେ, ମେନ୍ ଭର୍ବ ହେଉଛି ୱାର୍କ। ଡୁ ଦେ ୱାର୍କ। ଛାତ୍ରମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଛାତ୍ରମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରିଡ୍। ରିଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଡୁ ଡଜ୍ ଭିତରୁ କିଏ ଅଛି? ନା ରିଡ୍ ଭିତରେ ଡୁ ଅଛି। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ଆସିବ ଡୁ। ଡୁ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରିଡ୍। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ଆଗେ ତାର ଅସ୍ଥିସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଭାବିବା, ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରି ଦେଖିବା। ସେଥିରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିକି ଜାଣିପାରିବା ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ଡୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଡଜ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କର୍ତ୍ତା ରଖି ମଝିରେ ଶେଷରେ ମେନ୍ ଭର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହିର ପ୍ୟାସେଜକୁ ଆନ୍ସାର୍ କରିବା। ସେମାନେ ଖେଳନ୍ତି କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ସେମାନେ ଖେଳନ୍ତି। ଦେ ପ୍ଲେ। ପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଲୁଚି ରହିଛି? ନା ଡୁ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ମୂଳରେ ବସାଇବା ଡୁ, କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଦେ, ଶେଷରେ ରହିଲା ପ୍ଲେ। ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଡୁ ଦେ ପ୍ଲେ। ପିଲାମାନେ ହସନ୍ତି କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ପିଲାମାନେ ହସନ୍ତି। ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଲାଫ୍। ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଲାଫ୍। ଲାଫ୍ ଭିତରେ ଡୁ ଡଜ୍ ଭିତରୁ କିଏ ଅଛି? ନା ଡୁ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ମୂଳରେ କ'ଣ ବସାଇବା? ଡୁ, କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ମେନ୍ ଭର୍ବ ବଳିଲା ସେଇ ଲାଫ୍। ଡୁ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଲାଫ୍। ପକ୍ଷୀଟି ଉଡ଼େ କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ପକ୍ଷୀଟି ଉଡ଼େ। ଦ ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲାଇଜ୍। ଫ୍ଲାଇଜ୍ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଡଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫ୍ଲାଏ। ଏଇ ଡଜ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟ ମୂଳକୁ ନେଇ ଆସିବା ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଡଜ୍, କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଦ ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲାଏ। ଡଜ୍ ବାହାରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଫ୍ଲାଏଜ୍ କରିହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ ଫ୍ଲାଏ ଲେଖିବା। ରାମ ଖେଳେ କି? ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଭାବିବା ରାମ ଖେଳେ। ରାମ ପ୍ଲେଜ୍। ପ୍ଲେଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଡଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଡଜ୍କୁ ମୂଳକୁ ଆଣି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା। ଡଜ୍, କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ରାମ, ମେନ୍ ଭର୍ବ ବଳିଲା ପ୍ଲେ। ଡଜ୍ ରାମ ପ୍ଲେ। ଡାକ୍ତର ଆସନ୍ତି କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଡାକ୍ତର ଆସନ୍ତି। ଦ ଡକ୍ଟର କମ୍ସ। କମ୍ସ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଡଜ୍ ପ୍ଲସ୍ କମ୍। ତେଣୁ ଡଜ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମୂଳରେ ବସାଇବା। ଡଜ୍, କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଦ ଡକ୍ଟର, ଆଉ ବଳିଲା କମ୍। ଲାଷ୍ଟକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଲୁ ଡଜ୍ ଦି ଡକ୍ଟର କମ୍। ଛାତ୍ରମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଛାତ୍ରମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି।
द स्टूडेंट्स रीड। रीड मध्य किए लुचि रही डू, तेणु वाक्य मूल को आसो डू, तापर लिखा कर्ता द स्टूडेंट्स, मेन वर्ब होची रीड। गोविंद खाए कि, प्रथम भाविया गोविंद खाए, गोविंद इट्स, गोविंद हूँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तेणु इट्स, इट्स मध्य लुचि रही डज प्लस इट, तेणु वाक्य मूल किए आसो ना डज गोविंद आउ इट्स नई हम इट, डज गोविंद इट। पक्षी माने पहरती कि, प्रथम भाविबा पक्षी माने पहरती, द बार्ड्स स्विम, स्विम भितर लुचि रही डू प्लस स्विम, तेणु वाक्य मूल को आसो डू, कर्ता हूँ द बार्ड्स, आ बढ़ला मेन वर्ब स्विम, लास्ट को प्रश्नवाचक चिन्ह। शिक्षक पढ़ाती कि, प्रथम भाविया शिक्षक पढ़ाती, द टीचर टीचेस, टीचेस भितर लुचि रही डज प्लस टीच, तेणु वाक्य मूल को आसला डज, तापर कर्ता हूँ द टीचर, तापर बढ़ला आउ टीच, टीचेस आउ हेबो नहीं, डज बाहरी गला पर केवल आउ बड़ो टीच, डज द टीचर टीच। तुम्भे माने हस कि, प्रथम भाविया तुम्भे माने हस, यू लाफ, लाफ भितर लुचि रही डू प्लस लाफ, तेणु वाक्य मूल को आसो डू, कर्ता हूँ यू, आ बढ़ला मेन वर्ब लाफ, डू यू लाफ माने तुम्हें हस कि। पिलाटी दौड़े कि, प्रथम भाविया पिलाटी दौड़े, द चाइल्ड रन्स, रन्स भितर लुचि रही डज प्लस रन, तेणु वाक्य मूल को आसो डज, कर्ता हूँ द चाइल्ड, आ बढ़ला मेन वर्ब रन, डज बाहरी गला पर बढ़ो रन, पिलाटी दौड़े कि, डज द चाइल्ड रन। बालिकाटी गीत बोले कि, प्रथम भाविया बालिकाटी गीत बोले, द गर्ल सिंग्स, सिंग्स भितर लुचि रही डज प्लस सिंग, तेणु वाक्य मूल को आसो डज, कर्ता हूँ द गर्ल, आ बढ़ला मेन वर्ब सिंग, झील बालिकाटी गीत बोले कि, डज द गर्ल सिंग। यहीपरि भावे आम सिंपल प्रेजेंट टेंस रे थिबा अस्थि सूचक, नास्ति सूचक और प्रश्नवाचक ओडिया वाक्य गुड़ी को ट्रांसलेट कर शिखिलु। वर्तमान आम यही टेंस फॉर्म रो एक मिश्रित अभ्यास कार्य करिबा। यही अभ्यास कार्य रे आमे अस्थि सूचक वाक्य देखा पाइबा, नास्ति सूचक वाक्य देखा पाइबा और प्रश्नवाचक वाक्य देखा पाइबा। प्रथम वाक्य, पिलाटी घरे व्याकरण पढ़े, पढ़े या प्रेजेंट सिंपल अच्छी बा सिंपल प्रेजेंट टेंस रे अच्छी। प्रथमे आम देखा कर्ताटी किए, कर्ताटी हूँ पिला, पिलाटी, क्रिया हूँ पढ़े, पिलाटी पढ़े ट्रांसलेशन कले कौन हे, द चाइल्ड रीड्स, तापर आमर आवश्यक हूँ कर्म, कर्म किए ना व्याकरण, द चाइल्ड रीड्स ग्रामर। घरे, घरे को कौन लिखा लास्ट को
at home. The answer ହେଲା the child reads grammar at home. ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମେ ମହାଭାରତ କଥା ଜାଣ କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ତୁମେ ଜାଣ କ'ଣ ନା ୟୁ ନୋ। ତେବେ ୟୁ ନୋକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କରିବା ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଡୁ ୟୁ ନୋ। ତୁମେ ଜାଣ କି? ଏତିକି କାମ ସରିଗଲା। ଆଉ ବଳିଲା ମହାଭାରତ କଥା। ମହାଭାରତ କଥାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କହିବା? ଏହାକୁ କହିବା ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଦ ମହାଭାରତ। ମହାଭାରତ ଲାଷ୍ଟକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ। ତାହେଲେ ତୁମେ ମହାଭାରତ କଥା ଜାଣ କି? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡୁ ୟୁ ନୋ ଦି ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଦି ମହାଭାରତ। ତୁମ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖେଳନ୍ତି କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି କିଏ? ତୁମ ଗାଁର ପିଲାମାନେ। କ୍ରିୟା ହେଉଛି ଖେଳନ୍ତି। ଏ ସାଧା ବାକ୍ୟରେ ଆଗେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରି ଶିଖିବା। ଦେଖିବା ତୁମ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଖେଳନ୍ତି। ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଭିଲେଜ୍ ପ୍ଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଖେଳନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଏଠି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଡୁ ବସିବ। ତା ବାକ୍ୟ ମୂଳରେ ବସିଯିବ ଡୁ। ଏଟାକୁ ଛୋଟ ଟି କରିଦେବା। ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଭିଲେଜ୍ ପ୍ଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେବ ତୁମ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଖେଳନ୍ତି କି? ଶେଷରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପଦ ଯାହା ଥିବ ବସାଇବା। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅନ୍ ଦ ରୋଡ୍। ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ପାଇଗଲୁ। ଡୁ ଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଭିଲେଜ୍ ପ୍ଲେ ଅନ୍ ଦି ରୋଡ୍। ମାଛମାନେ ପାଣିରେ ପହଁରନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବା ଅସ୍ଥି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ମାଛମାନେ, କ୍ରିୟା ହେଉଛି ପହଁରନ୍ତି। ଦ ଫିଶେସ୍ ଲେଖିବା ନାହିଁ, ଫିସ୍ ଲେଖିବା। ଦ ଫିଶ୍ ସ୍ୱିମ୍ ଇନ୍ ୱାଟର। ଫିସ୍ର ସିଙ୍ଗୁଲାର ବି ସେଇ ଫିସ୍, ପ୍ଲୁରାଲ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଫିସ୍। ପକ୍ଷୀମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ନ୍ତି। ଦ ବାର୍ଡସ୍ ଫ୍ଲାଏ ଆକାଶରେ। ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ପ୍ରଥମେ ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା କିଏ, କାମ କ'ଣ। ଛାତ୍ରମାନେ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସନ୍ତି ଓ ଡେସ୍କ ଉପରେ ଲେଖନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଛାତ୍ରମାନେ ବସନ୍ତି। ଆଗେ ଦେଖିବା ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ସିଟ୍। ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ସିଟ୍ କେଉଁଠି? ବେଞ୍ଚ ଉପରେ। ଅନ୍ ଦ ବେଞ୍ଚେସ୍ ଅଧିକା ବେଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଆଣ୍ଡ ଲେଖନ୍ତି। ରାଇଟ୍। ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରାଇଟ୍ କେଉଁଠି? ଡେସ୍କ ଉପରେ। ଅନ୍ ଦ ଡେସ୍କସ୍। ତୁମେ ବାପାଙ୍କ ସହ କଟକ ଯାଅ କି? ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ତୁମେ ଯାଅ, ୟୁ ଗୋ। ତୁମେ ଯାଅ କି ହେଲେ ଡୁ ୟୁ ଗୋ। କେଉଁଠାକୁ? କଟକ। ଟୁ କଟକ। ଏଇଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର କଟକ। କାହା ସହ? ବାପାଙ୍କ ସହ। ୱିଥ୍ ଫାଦର। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ। ଡୁ ୟୁ ଗୋ ଟୁ କଟକ ୱିଥ୍ ଫାଦର? କୃଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାପିଲି ସହିତ ବିଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ।
प्रथमे भाविया कृषक माने जाती जाती कृषक माने जाती द फार्मर्स गो यहाँ को नेगेटिव कले कौन हम ना द फार्मर्स डू नॉट गो गो को भांगिले नेगेटिव कले आम पाइबा डू नॉट गो द फार्मर्स डू नॉट गो केउठा को ना बिल को टू द फील्ड कहा सह सेमानक पिलापिली सह विथ देयर चिल्ड्रेन एहीपरि भाव आम देखिलु सिंपल प्रेजेंट टेन्स रो ट्रांसलेशन कला बेले सबु बेले आम प्राथमिकता दबा कर्ता किए तापर होउची क्रिया किए ता छड़ा जदि आ वाक्य किसी कर्म किंबा अन्य पद थाए ता शेषरे बसे सेहीपरि सिंपल प्रेजेंट टेन्स रो नेगेटिव वाक्य गुड़िकर ट्रांसलेट कला बेले आम कौन देखुलु ना कर्ता किए बसाउलु तापर डू किंबा डज नॉट तापर से मेन वर्ब जहाँ पड़ी थी शेष ऑब्जेक्ट बसुला पुणी सिंपल प्रेजेंट टेन्स रो इंटरोगेटिव वाक्य गुड़िकर ट्रांसलेशन कला बेले वाक्य मूल रे डू किंबा डज बसुला तापर कर्ता किए तापर मेन वर्ब तापर ऑब्जेक्ट तो जार डाउट थिबो यही वीडियो और पूर्व दुईटी वीडियो को आउ थरे देखिदेवे।